नमस्कार. काल देशाचे 17वे उपराष्ट्रपतीची निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीसाठी दोघे पक्ष एनडीए आणि इंडिया आघाडीतर्फे एक जोरदार अशी तयारी होती. सकाळपासून जो इंडिया आघाडीचे बोलबच्चन नेते आहेत त्यांनी अशा प्रकारचा एक प्रचार सुरू केला की एनडीएचा उमेदवार पडणार आणि भाजपचे खूप खासदार त्यांच्या संपर्कात आहेत आणि इंडिया आघाडीचा उमेदवार जिंकून येईल, असा एक दुष्प्रचार होता. दुष्प्रचार यामुळे की संध्याकाळी 6 पर्यंत जेव्हा काउंटिंग सुरू झाली आणि निकाल आला तो सर्वांना, संपूर्ण देशांना असं माहीत पडलं की एनडीएचा जो स्ट्रेंथ होता त्या स्ट्रेंथपेक्षा जास्ती मत एनडीएच्या उमेदवाराला भेटला आणि इंडिया गठबंधन आघाडीचा जो स्ट्रेंथ होता, म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभामध्ये जे त्यांचे जो खासदार होते, जे निवडणूकमध्ये पार्टिसिपेट ज्यांना वोट करायचा होता, त्यांच्या स्ट्रेंथच्या पेक्षा कमी मत इंडिया आघाडीच्या उमेदवाराला भेटलं. एकूण एनडीएला एकूण 16 मत जास्ती मिळाली आहे. 15 खासदार ज्यांनी ॲब्स्टेन केला त्यांच्या व्यतिरिक्त ही आकडा आहे. आता 16 मत कोणाची आहे, म्हणजे एनडीएकडे जो एक स्ट्रेंथ होती तो 425 खासदारांची होती. वायएसआरनी सपोर्ट केला, यामुळे 436 झाली. पण CP राधाकृष्णन साहेबांना 452 असे मत मिळाले, म्हणजे 16 मत जास्ती मिळाले. आता 16 वोट कोणाचा आहे हा एक मोठा प्रश्न आहे. म्हणजे एनडीए पूर्वीपेक्षा जास्ती स्ट्रेंथ घेऊन समोर आलेला आहे या निवडणुकीच्या नंतर, एक. आणि दुसरा, मी ठामपणे सांगू शकतो की जेव्हा निवडणुकीची प्रक्रिया चालू होती आणि एक संवाद साधण्याचा आणि अप्रोच करण्याचा जेव्हा एक काम चालू होता, तेव्हा उभाटाचे 5 खासदार आमच्या संपर्कात होते. म्हणजे 16 मध्ये उभाटाचे 5 खासदार आहेत. त्यांनी क्रॉस वोटिंग केला, ते ॲब्स्टेन नाही राहिले, त्यांचं मत पण रद्द नाही झाली आहे, त्यांनी वोटिंग केलेलं आहे. याच्यामध्ये हा जो वोटिंग प्रक्रिया याच्यामध्ये व्हीपचा काय आदेश नव्हतं, त्यामुळे काय त्यांचे सदस्यता आहे त्याच्यावर काही अडचण येईल नाही. पण उभाटाचे 5 आणि शरद पवारचे पक्षाचे किती फुटले आम्हाला माहीत नाही. पण महाराष्ट्राचे राज्यपालला देशाचे उपराष्ट्रपती करण्यामध्ये महाराष्ट्राचे उभाठा आणि शरद पवार पक्षाचे खासदारांचा एक मोठा सहभाग आहे, मी असा सांगू शकतो. तो ज्यांनी खूप प्रयत्न केला की भाजपचे खासदाराला फोडला पाहिजे, शिवसेनेचे खासदाराला फोडला पाहिजे, ज्यांनी खूप असा प्रयत्न केला की त्यांचे जे उमेदवार आहेत त्यांना निवडून आणण्यासाठी काहीतरी उलटसुलट काहीतरी काम केलं पाहिजे, त्यांना काही यश मिळाला नाही. आणि शेवटी त्यांचे उमेदवार पडाले. त्यांच्या उमेदवारांकडे कमीत कमी 324 जो इंडिपेंडेंट वगैरे आहेत त्यांना जोडून 324 मत होती. पण त्यांना अखेरच्या निकालाच्या नंतर फक्त 300 मत मिळाली. म्हणजे काही जो इंडिपेंडेंट अपक्ष खासदार होते त्यांनी पण त्यांना दगा दिलेला आहे. याचा असा एक निष्कर्ष निघतो की जो विरोधी पक्षाची एकता आहे, जो इंडिया आघाडीची एकजुटी आहे, तो एकजुटी म्हणजे एक फक्त एक काफी एक खोखला एकजुटी आहे. त्यांच्यामध्ये खूप काहीतरी आपसात भानगड चालू आहे, एकमेकावर ते विश्वास करत नाही. यामुळे इंडिया आघाडीच्या मत फुटली आणि कुठल्या कुठल्या पक्षाचे नेत्यांनी, कुठल्या कुठल्या पक्षाचे खासदारांनी कोणावर विश्वास दाखवला मला याच्यावर काही बोलायचं नाही. पण या निवडणुकीच्या नंतर
जेव्हा नेपाळमध्ये हिंसाचार चालू होता, जेव्हा नेपाळमध्ये तिकडचे पार्लमेंट आणि जो पॉलिटिकल इस्टॅब्लिशमेंटच्या मेन ऑफिस आहे, मुख्यालय आहे, सिंह दरबार, त्या जाळण्याचा जेव्हा प्रयत्न चालू होता, सो कॉल जो जेनजी लोक आहेत, युवक आहेत, तरुण आहेत, त्यांच्याकडून जे काही आंदोलनचे नावाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात, बेरोजगारीच्या विरोधात जो एक हिंसक आंदोलन चालू होता, त्या आंदोलनावर, त्या हिंसावर इंडिया आघाडीचे नेते मंडळी आता एक समर्थनात उतरलेले आहेत आणि त्याच्या समर्थन त्यांना पाठिंबा देत भारतात पण असं काय घडला पाहिजे असे त्यांची एक मत आहे आणि तो मत चुकीचा आहे. का चुकीचा आहे? सर्वप्रथम या देशात लोकशाही आहे, दुसरा संविधानचा राज आहे, घटनेचा राज आहे, रूल ऑफ लॉ आहे आणि घटनाप्रमाणे या देशात सर्व काम चालू आहे. इंडिया आघाडीचे लोक दररोज दर कार्यक्रमात हातात संविधानची, भारतीय घटनेची एक लाल किताब हातात घेऊन ते संविधानची रक्षा केली पाहिजे, संरक्षण झाला पाहिजे असा ते प्रचार करतात आणि हा नॅरेटिव्ह बनवतात. आता तेच जो इंडिया आघाडीचे नेते मंडळी आहेत, आता या देशात सशस्त्र विद्रोह करण्याचा बहुतेक प्रयत्न करत आहेत, असं काहीतरी कट कारस्थान ते रचत आहेत. कालच्या जे त्यांच्या स्टेटमेंट होता त्याच्यावर आम्ही असा सांगू शकतो. इंडिया आघाडीचे बाकी सगळे नेते मंडळी, समाजवादी पार्टीचे किंवा आरजेडीचे जो नेते आहेत, त्यांनी काय काय सांगितलं तुम्ही तो नंतर बोलणार मी. पण आमचा जो महाराष्ट्राचे एक नेते आहेत आणि विश्वस्तरीय प्रवक्ते आहेत भांडूपचे भोंगे, त्यांनी काल काय काय सांगितलं हा मी तुम्हाला दाखवू इच्छितो. एक पहिला ट्वीट संजय राऊत उबाठाचे जो प्रवक्ता आहेत त्यांचा पहिला ट्वीट आहे, म्हणजे एक 2 वाजता कि नेपाल टुडे, ये स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम. आणि त्याने बीजेपीला टॅग केलेला आहे, नरेंद्र मोदी जो आमचे पंतप्रधान आहेत त्यांना टॅग केलेला आहे. म्हणजे तुम्ही बीजेपीला धमकी देता, या देशाचे पंतप्रधानाला धमकी देता की आता सावधान राहा, नेपाळ सारखा परिस्थिती हिंदुस्थानमध्ये पण होऊ शकतो. आणि याच्यासाठी त्यांनी नेपाळचा जो आंदोलनचा एक व्हिडिओ आहे त्यांनी टॅग केलेला आहे. दुसरा त्यांचा अजून एक अंग्रेजीमध्ये एक ट्वीट आहे 6:06 दरम्यान कि नेपाळ's political crisis forced PM KP Oli to resign as citizen took to the streets against corruption and authoritarianism. पुढे ते लिहितात, this unrest unfolding along India's border demands serious study by Indian policy makers. #नेपाळ क्रायसिस, #इंडिया नेपाळ आणि ते टॅग करत आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीला. इंडियाज पॉलिसी मेकर म्हणजे आजचे सरकार चालवणारे लोक, आणि त्यांना ते सांगत आहेत की अशी परिस्थिती इंडियामध्ये पण होऊ शकतो, तुम्ही जरा सावधान राहा. पुढचा त्यांचा एक असा एक ट्वीट आहे नेपाळचे वित्तमंत्रीवर. काल जो हल्ला झाला काठमांडूमध्ये, त्यांच्या मागेचे सगळे आंदोलनकारी होते, त्यांच्याबरोबर मारहाण झाली. त्यांच्या वित्तमंत्रीचा व्हिडिओ टॅग करून त्यांनी असं लिहिलं आहे कि नेपाल के वित्तमंत्री के पीटे जाने का वीडियो शेयर करते हुए ये हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम. त्यांनी टॅग केला बीजेपी, निर्मला सीतारामन जो आमचे अर्थमंत्री आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीला टॅग केलेला आहे. म्हणजे असं दिसतो आम्हाला
की उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीनंतर ते खूपच फ्रस्ट्रेट झालेले आहेत। याच्या पूर्वी पण ते खूप सारे अशा निवडणुकीमध्ये पडलेले आहेत आणि तो निवडणुकी हारल्यानंतर त्यांच्यामध्ये जो कुंठा आणि फ्रस्ट्रेशन आलेला आहे त्याच्या मॅनिफेस्टेशन ते करत आहेत। असा एक नेपाळ सारखा काही परिस्थिती हिंदुस्थानमध्ये निर्माण झाली पाहिजे। माझा पहिला प्रश्न आहे की तुम्ही घटनेचा शपथ घेऊन घटनाच्या राज देशात राहिला पाहिजे याच्यासाठी नरेटिव्ह तयार करता, तर अशी परिस्थितीत हा सशस्त्र विद्रोह करण्याची धमकी का देता? दुसरा, या देशामध्ये IPC रद्द झाल्यानंतर भारतीय न्याय संहिता लागू झालेली आहे। अब भारतीय न्याय संहितामध्ये काय लिहिलं गेलं आहे, एक सेक्शन मध्ये मी आता वाचू इच्छितो। BNSच्या भारतीय न्याय संहितेच्या सेक्शन 150 मध्ये जो उल्लेख आहे, जो प्रावधान आहे, जो तरतूद है वो ऐसा है कि जो व्यक्ति भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करे, अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इन गतिविधियों में शामिल होने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या 7 साल कारावास या जुर्माना मिल सकता है। म्हणजे हा प्रावधान लीगल प्रोव्हिजन आहे आमच्या देशात। आणि याच्यासाठी समजा कोणी व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करतो, सोशल मीडिया यूज करतो, त्यांना पण गिल्टी म्हणजे त्यांना पण आरोपी आम्ही बनवू शकतो। आणि या प्रकारचा जो हिंसक आंदोलन असतो त्याच्याला अर्थपुरवठा म्हणजे काहीतरी फायनान्स आणि फंडिंग करणारे जो लोक आहेत त्यांच्या विरोधात पण हा केस लागू शकतो। म्हणजे हा एक देशविरोधी वक्तव्य आहे संजय राऊतचा। दुसरा, देशमध्ये राष्ट्रात देशात हिंसा भडकविण्याचा एक प्रयत्न आहे संजय राऊत तर्फे आणि इंडिया आघाडीच्या बाकी नेते मंडळीतर्फे। तेजस्वी यादवने सांगितलं, लिहिलं कि नेपाल के बगल में बिहार है, जरा सावधान हो जाइए। म्हणजे नेपाळ सारखा बिहार मध्ये पण उद्रेक आम्ही करू शकतो असा एक अर्थ आम्ही लावू शकतो त्यांच्या स्टेटमेंटचा। असला बयान त्यांचा आहे, वक्तव्य त्यांचा आहे। आणि या देशात विध्वंसक गतिविधी, विध्वंसक ऍक्टिव्हिटी, डिस्रप्टिव्ह ऍक्टिव्हिटी सुरू करण्याचा प्रयत्न इंडिया आघाडीचे नेते मंडळीतर्फे होत आहे। म्हणजे हा एक प्रकारचा देशद्रोह आहे आणि हा राष्ट्राच्या विरोधात, देशाच्या विरोधात एक हिंसक आंदोलन करण्याचा प्रयत्न आहे। यासाठी संजय राऊतच्या विरोधात बीएनएसचे सेक्शन 150च्या अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। मी मुंबई पोलीसचे निवेदन करतो की तुम्ही त्यांच्या ट्विट वाचून सुमोटो ऍक्शन घ्या, नाहीतर 24 तासानंतर मी लोकल पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन संजय राऊतच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू करणार। कारण असं आहे, आम्ही कोणी व्यक्ती शासनाच्या विरोधात आहे, सरकारी कामकाजच्या विरोधात आहे याच्यावर आमचा काही आक्षेप नाही। डेमोक्रेसीमध्ये सरकार बरोबर मतभेद राहिला पाहिजे। सरकारच्या विरोधात विपक्ष आणि विरोधी पक्ष नेत्याला बोलण्याचा अधिकार आहे, पण तो संविधान आणि घटनेच्या दायरेमध्ये राहून, संविधानाच्या विरोधात जाऊन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया सोडून, त्याला बाजूला ठेवून सरकारच्या विरोधात जर तुम्ही नेपाळ सारखा किंवा बांगलादेश सारखा परिस्थिती उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न करणार, तो याच्यासाठी या देशात कायदा आहे आणि कायद्याप्रमाणे यांच्यासारख्या जे काही लोक आहेत त्यांच्या विरोधात कारवाई केली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे, अशी माझी मागणी आहे। आता हिंदीमध्ये बोलू? मराठी में कोई क्वेश्चन है? कल भारत के 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उस चुनाव में महाराष्ट्र के राज्यपाल भारत श्री CP राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के देश के उपराष्ट्रपति चुने गए।
सुबह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस प्रकार का वातावरण बना रखा था कि एनडीए का उम्मीदवार पराजित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नियंत्रण कमजोर हो गया है। इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा था, दुष्प्रचार किया जा रहा था। हमारे वोट टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग हो सकती है और इंडिया आघाड़ी का, इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार वो जीत सकता है। इस प्रकार का दुष्प्रचार चल रहा था। शाम होते होते पता चला कि एनडीए गठबंधन के पास जितने वोट थे उम्मीदवार के लिए, उससे ज्यादा वोट एनडीए गठबंधन को मिला और इनके पास जितने वोट थे उससे काफी कम इनको वोट मिला। मैं एक जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि एनडीए की स्ट्रेंथ 425 थी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो हमारे सदस्य हैं एनडीए गठबंधन के, उसके हिसाब से 425 थी। वाईएसआर पार्टी ने हमें सपोर्ट किया तो 436 हो गई थी, लेकिन हमको वोट मिले हैं 452, मतलब 16 अतिरिक्त वोट मिले। इंडिया गठबंधन, उनके जो उम्मीदवार थे, अधिकृत तौर पर बताया जा रहा है 315, लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट वगैरह के वो संपर्क में थे, जिसके आधार पर 324 मत थे उनके उम्मीदवार को वोट मिले 300। मतलब हमें जो 16, इसमें से नहीं, इसके अलग से 15 वोट रद्द हुए हैं। उसके बाद 10-15 लोगों ने एक्सटेंड किया है, वो सब अलग आंकड़े हैं। कुल जो सबसे बड़ा जो एक हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि हमारे उम्मीदवार को 16 वोट ज्यादा मिले। ये 16 वोट किसके हैं? किस पार्टी के सांसदों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की? मैं अपनी जानकारी के आधार पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उबाटा के 5 खासदार हमारे संपर्क में थे और उबाटा के 5 खासदार ने क्रॉस वोटिंग की और हमारे उम्मीदवार को जिताया। उनकी सदस्यता को कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि इस पे किसी प्रकार का विप नहीं था। इसी तरह से शरद पवार जी की पार्टी के भी कुछ खासदार, कुछ सांसद टूटे हैं। मतलब महाराष्ट्र के राज्यपाल को देश का उपराष्ट्रपति बनाने में महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष के खासदारों की एक भूमिका है। इसको मैं पूरे गर्व से और खुशी से स्वीकार कर रहा हूं। और जो लोग हमारे सांसदों को तोड़ना चाहते थे, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह तैयार करना चाहते थे, वो उल्टे मुंह नीचे गिर गए और उनकी पूरी तरह से पराजय हुई। हो सकता है इस चुनाव के बाद अब वो वोट चोरी का रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि जो कुछ था एकदम पारदर्शी था। ईवीएम में कोई घोटाला था ये भी नहीं कहेंगे, वोटर लिस्ट में किसी प्रकार का घोटाला था ये भी नहीं कहेंगे। लेकिन जब तक रिजल्ट आ रहा था और इंडिया गठबंधन को लग रहा था कि तमाम हाइप क्रिएट करने के बावजूद वो पूरी तरह से पराजित हो गए हैं, तब तक नेपाल की घटना हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान खींचने लगी थी। नेपाल में पिछले 48 घंटों में, बल्कि उससे ज्यादा समय से, एक जबरदस्त हिंसक आंदोलन चल रहा है। वहां के नौजवानों ने, खासकर जो जेनजीज हैं, जो लगभग 20 साल और 30 साल के बीच की उम्र वाले बच्चे हैं, वो नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार और वहां पर व्याप्त लगभग 19% की जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ कर रहे थे। इस बीच पुलिस की गोलीबारी होती है, जिसमें लगभग 19 लोग मारे जाते हैं। उसकी वजह से आंदोलन और भी हिंसक हो जाता है। और कल उन लोगों ने नेपाल की संसद को जला दी। नेपाल का जो सिंह दरबार है, जो उनकी सरकार का मुख्यालय माना जाता है, जो लगभग 1900 कुछ में बनाया गया था, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाया गया था। एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है वो। उस इमारत को जला दिया गया। कई मंत्रियों को मारा गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी थी, उनको आग लगा के जला दिया गया। एक वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। प्रधानमंत्री डर के मारे इस्तीफा देकर के भाग गए, काठमांडू छोड़ के, नेपाल छोड़ करके। ये जो कुछ नेपाल में हुआ उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन एक जनतांत्रिक व्यक्ति होने के नाते और मानवीय आधार पर मैं समझता हूं हिंसा किसी भी चीज का इलाज नहीं। जो नेपाल में हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और नेपाल के युवकों से अपील करते हैं कि आप अपनी संपत्ति, अपने देश की संपत्ति को जला के राख करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।
सरकार बदलना है, उसके लिए जनतांत्रिक तरीका था। लेकिन इस पूरे हिंसक वातावरण को भारत में भी लाना चाहिए, इस प्रकार के टोन के साथ इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपने अपने बयान देने शुरू किए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि याद रखिएगा, नेपाल के बगले में बिहार है, कुछ भी हो सकता है। मतलब नेपाल जैसा बिहार में आप हिंसा भड़काना चाहते हैं। उबाठा के प्रवक्ता और जो भांडुप के भूंगे हैं, जो अक्सर झूठ ही बोलते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, उन्होंने कल 2-3 घंटे के अंदर 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट के माध्यम से वो सरकार को डराने धमकाने और नेपाल जैसी परिस्थिति हिंदुस्तान में पैदा होनी चाहिए, इस प्रकार का बयान जारी किया। पहला ट्वीट उनका आता है जिसमें नेपाल के एक हिंसा का वीडियो टैग किया। उसमें लिखते हैं कि यह स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और टैग करते हैं बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को। जाहिर सी बात है, आप सरकार को धमका रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल में हुआ उस तरह से यहां भी हम कर देंगे। आगे एक ट्वीट करते हैं वो, नेपाल के वित्त मंत्री के पीटे जाने का वीडियो टैग करते हुए कि नेपाल के वित्त मंत्री, यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, और टैग करते हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम लिख के टैग करते हैं बीजेपी को, निर्मला सीतारमण को और प्रधानमंत्री मोदी को। इसके बाद नेपाल का ही एक और वीडियो टैग करते हुए लिखते हैं, जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया उसके बाद अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं, This unrest is unfolding along India's border. Demands serious study by Indian policy makers. टैग कर रहे प्रधानमंत्री मोदी को, हैशटैग नेपाल क्राइसिस। इंडिया का पॉलिसी मेकर मतलब कौन है? आज की सरकार में बैठे लोग। यह अपने देश में बांग्लादेश और नेपाल या श्रीलंका की तरह हिंसा भड़काने का एक षड्यंत्र रचने का शब्द। एक तरफ इंडिया गठबंधन वाले लोग हाथ में भारत के संविधान की लाल किताब लेके घूमते हैं और बार बार कहते हैं कि देश में संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, संविधान का राज लागू होना चाहिए, इसलिए हमको सरकार दीजिए, और यह सरकार संविधान विरोधी है। अब संजय राउत की तरह जो लोग हैं, उन्होंने जो बयान दिया, क्या वो संविधान के दायरे में आता है? क्या देश के कानून और व्यवस्था के अंदर आता है? जी नहीं, यह देश विरोधी बयान है, यह एक प्रकार का देशद्रोह है। आईपीसी खत्म हो गया है, सरकार ने भारतीय न्याय संहिता लागू की है, और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 150 को हमने पढ़ने की कोशिश की। 150 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 150, जो व्यक्ति भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करे, अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इन गतिविधियों में शामिल होने का प्रयत्न करे, ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या 7 साल का कारावास और जुर्माना दोनों मिल सकता है। और इसके लिए, इस प्रकार की हरकत करने के लिए अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करता है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर कोई बयान जारी करता है, तो भी वो दोषी है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के आंदोलनों को फंडिंग करता है, तो भी वो दोषी है। मतलब संजय राउत ने बीएनएस के, मैं कोई वकील नहीं हूं, फिर भी जो थोड़ा बहुत कानून की समझ है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि संजय राउत ने बीएनएस के सेक्शन 150 के तहत कायदे का उल्लंघन किया है, देश विरोधी बयान दिया है, और इस व्यक्ति के खिलाफ मुंबई पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। और 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया या संजय राउत ने रिट्रैक्ट नहीं किया अपने स्टेटमेंट को, तो मैं स्वयं लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के संजय राउत के खिलाफ अपराध दर्ज करने का अपील करूंगा, अपना लेटर दूंगा, अपनी चिट्ठी दूंगा, और ऐसे संजय राउत के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार की सोच रखने वाले जितने भी लोग हैं, मैं सरकार के विरोध में अगर कोई बोलना चाहता है, गलत नहीं है, बोलना चाहिए,
यह डेमोक्रेसी का तरीका है। विरोधी पक्ष को पूरा अधिकार है सरकार की आलोचना करने का, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। हिंसक एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में बंदूक लेकर के आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। जो लोग भी हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। सर, आप कह रहे हैं कि संजय राउत अपना जो बयान है या तो उसे रिट्रैक्ट करें, वापस ले, और या आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी जब आप बात कर रहे हैं इसी दरमियान उन्होंने भी प्रेस वार्ता की और उन्होंने ये फिर से दोहराया आज वाली जो बात है, कहा कि नेपाल से लगकर यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार के राज्य हैं, वहाँ बॉर्डर इलाके में 75% नेपाली रहते हैं और